बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी गुफ्तगू हज़रत इस्माइल सादिक़ उल-वअद पर थी, जब उनके साथ उनकी कौम वालों ने बेपनाह उनके ऊपर मसाइब तोड़े और आपके चेहरे मुबारक और पेशानी अक़दस के जिल्द को छील दिया, तो उस वक्त अल्लाह का अज़ाब का फ़रिश्ता सताइल उनकी खिदमत में पहुँचा। जनाब इस्माइल सादिक़ उल-वअद ने साफ़ लफ्ज़ों में फ़रिश्ता इलाही से कह दिया, या सताइल ला हाजत ली फ़ी ज़ालिका इलैका। ये बिल्कुल वैसे ही कलिमात हैं जैसे इब्राहीम खलील खुदा ने जनाब जिब्राईल से कहा था, अम्मा इलैका फ़ला, यानी मुझे मदद की ज़रूरत है मगर ए जिब्राईल मैं तुमसे मदद नहीं चाह रहा हूँ, मुझे मदद खुदा से दरकार है। जनाब इस्माइल सादिक़ उल-वअद ने जब उस फ़रिश्ते से कहा कि तुम अज़ाब के फ़रिश्ते ज़रूर हो, तुम मेरी चाहत के तरीक़े से अज़ाब पर मामूर ज़रूर हो, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी कौम वालों के ऊपर जिन्होंने मेरे ऊपर जुल्म व सितम किया है उसके ऊपर अज़ाब डालो। मैं खुदा की बारगाह में एक अर्ज़ रखता हूँ। आवाज़ कुदरत आई। इससे पहले जनाब सताइल ने कहा कि फिर आप अपनी हाजत बयान करिए। जनाब इस्माइल सादिक़ उल-वअद ने खुदावंद मुताल को ख़िताब करके कहा, या रब पालने वाले, इन्नका वअदता इन्नका अख़ज़तल मीसाक़ लिरुबूबियतिका वले मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम बिर्रिसालत वलिल औसिया बिलविलायत। पालने वाले, तूने रोज़ अलस्त आलम अनवार में, आलम ज़र में, जब तूने अम्बिया और मुरसलीन से अहद व पैमान लिया, बल्कि सारी खलाइक से अपनी रुबूबियत और अपनी उलूहियत के लिए इकरार लिया, और सिर्फ़ हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए उनकी रिसालत और ख़त्म रसालत व नबूवत का इकरार लिया, और सारी खलाइक ने तेरे नबी की रिसालत का इकरार किया। और सिर्फ़ तेरे नबी की रिसालत नहीं बल्कि बकिया अम्बिया और मुरसलीन की रिसालत व नबूवत का तूने इकरार लिया। वहीं पर तूने जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद में होने वाले औसिया की विलायत का भी इकरार लिया था। ये उमूमी इकरार, ये उमूमी अहद व पैमान के बाद तूने अपने नबी को ये ख़बर दी थी कि उनकी उम्मत उनके नवासे हुसैन के साथ क्या जुल्म व सितम करेगी। हज़रत इस्माइल सादिक़ उल-वअद अपने ज़माने में खुदा की बारगाह में खुदा से मुखातब होकर के कह रहे हैं कि तूने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ऊपर जो मुसीबत करबला के मैदान में उनके ऊपर नाजिल होने वाली थी, जो गम का पहाड़ उनके ऊपर टूटने वाला था, उसके सिलसिले में अपने नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाख़बर कर दिया था। और जनाब रसूल खुदा को बाख़बर करने के साथ वअत्ता बिल हुसैन अलैहिस्सलाम, उस रोज़ तूने बराह रास्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नूर अक़दस से, उनकी ज़ात मुतहर से जो आलम अनवार में शबह नूर के मानिंद थी, तूने वादा किया था। क्या वादा किया था? कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम इसी दुनिया में ख़ुद वापस आकर अपने ऊपर जुल्म करने वाले ज़ालिमों से इंतकाम लेंगे। तूने वअत्ता बिल हुसैन अलैहिस्सलाम अन युकिर्र इला दुनिया फ़यंतक़िमा लिनफ़्सिही बिनफ़्सिही, और तूने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से वो ये वादा दिया था कि ए हुसैन, मैं आपको इसी दुनिया में दोबारा भेजूँगा और आप अपने ऊपर जुल्म करने वालों, अपने ऊपर सितम करने वालों से ख़ुद इंतकाम लीजिएगा। पालने वाले, फ़हाजती इलैका, मेरी भी तेरी बारगाह में एक हाजत है। मैं भी चाहता हूँ कि इस दुनिया में वापस आऊँ और अपने हाथों से अपने ऊपर जुल्म करने वालों से इंतकाम लूँ। तवज्जो रहे
کہ امام حسین علیہ السلام سے خداوند متعال نے وعدہ دیا تھا عالم زر میں کہ امام حسین علیہ السلام اس دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے اور اپنے اوپر ظلم کرنے والوں سے خود بخود انتقام لیں گے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جناب مختار علیہ السلام کا انتقام تھا، مگر وہ انتقام ناکافی ہے۔ امام زمان علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لانے کے ظہور کے بعد جناب امام زمان علیہ السلام بھی ظہور کے بعد بہت سے ظالموں سے انتقام لیں گے، مگر وہ انتقام کافی نہیں ہوگا۔ امام حسین علیہ السلام بھی تشریف لائیں گے اور وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے اوپر ظلم کرنے والوں سے انتقام لیں گے، مگر اگر یہاں پہ بھی انتقام کافی ہو جائے تو پھر قیامت میں ان کو معذب نہیں کیا جا سکتا۔ عزیزان محترم، بہت توجہ کی بات ہے، معصومین علیہم السلام کیا فرما رہے ہیں۔ جناب مختار نے انتقام لیا، بعد کے حسنیین نے بہت سے لوگوں سے انتقام لیا، امام زمان بھی انتقام لیں گے، امام حسین علیہ السلام بھی انتقام لیں گے، لیکن یہ انتقام دنیا کا انتقام ہے عزیزو۔ جو ظلم و ستم اہل بیت طاہرین کے اوپر بالعموم اور امام حسین علیہ السلام کے اوپر بالخصوص ہوا ہے، اس کا انتقام بس خدا کے بس کی بات ہے، اور وہ ان ظالموں کے اوپر ایسا ظلم ان ظالموں کے اوپر ایسا عذاب ڈالے گا جیسا عذاب کسی بھی ظالم کے اوپر نہیں ہوا ہوگا۔ یعنی جہنم میں جیسا عذاب ان ظالموں کے اوپر ہوگا جو کربلا میں شریک ظلم تھے اور امام حسین علیہ السلام اور ان کے اہل بیت کے اوپر ظلم ڈھا رہے تھے، لہٰذا یہ انتقام پورا نہیں ہوگا۔ اس انتقام کو خداوند متعال لے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس طریقے سے اہل بیت طاہرین ایک دوسرے کے وارث ہیں، سب کا وارث خداوند متعال ہے، اور ان کے اوپر ہونے والے ظلم و ستم کا صحیح معنوں میں انتقام خداوند متعال اپنی قدرت کاملہ سے جہنم میں لے گا۔ بہرحال جناب اسماعیل صادق الوعد نے جب یہ کہا تو خداوند متعال نے اس دنیا میں، جب ان کے اوپر ظلم ڈھایا گیا تھا، اس دنیا میں ان سے وعدہ کیا، اور حضرت اسماعیل صادق الوعد بھی اس دنیا میں دوبارہ پلٹ کر کے آئیں گے، اور وہ بھی یکر مع الحسین علیہ السلام، حضرت اسماعیل صادق الوعد کو اس دنیا میں امام حسین علیہ السلام کی معیت میں ان کے ہمراہ رجعت کرنے کا، واپس آنے کا خداوند متعال حق دے گا۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔